समस्त मोर नमस्कार प्रेस दल जन करे प्रभु अनुग्रह करी आज एक आम उत्कल बाप्तिस्ट मंडल सम्मेलन पर गोटे शुभ खबर रही से संपर्क में जहाँ आम मानकर ए विषय एक अंग अच्छी जाऊ पठार एक शुभ संवाद आनी अच्छी से संपर्क में बर्तमान कमिटी गण आज्ञा मैंने अच्छा मुझे किसी बैठ जाए बर्तमान आम पाखे आज्ञा अच्छा राहुल आज्ञा कौन कहे आज मीमांसा विषय कौन केमती सब विषय आलोचना विषय कह प्रभु को पवित्र महत नामर धन्यवाद हो जेहेतु बड़पदा मंडली होची एक शताब्दी मंडली जेते थर सम्मिलनी ए मंडली को अनुरोध करिछि सबु बेले से माने सम्मिलनीर इच्छा को पूर्ण करी सभा समिति उचाट भाव में संपन्न करी अछंती। सौभाग्यर विषय यह कि जे आज जाओ पठाओ विभाग कर्मकर्तागण मंडलीर नेतृवर्ग सहित पुणी अन्य प्राचीन मान सहित सभा समय संबंध में कथबार्ता होगापाई आसीलु आओ निश्चित भाव में से माने आमर अनुरोध को रक्षा करी अछंती सभा करने निमंते मध्य से माने कथा दे अछंती केवल बाकी रहिला आमे एक दिन करिवु ना दुई दिन करिवु ता ए परवर्ती रविवार दिन से माने समूह भाव में आलोचना करी से माने सम्मेलन को जणाइबे एणु आमे जाओ पठाओ सम्मिलनी पक्षर बड़पदा मंडलीर समस्त नेतृवर्ग को आम कृतज्ञता ज्ञापन करुछु पुणी से धन्यवाद देउछु आगामी समस्त कार्य मध्य आम संपूर्ण भाव सहयोग रहिबु एही वादा मध्य आम से देउछु। धन्यवाद प्रदर्शक बंधु मैंने शुणा पारिछु वर्तमान स्थानीय मंडलीर राहुल डेकुन आगे अच्छा से संपर्क में किसी आलोचना होता विषय को आम जान सर आम ख्रीष्ट स्वागत कर कौन आज आलोचना विषय केमती सब आलोचना है प्रभु महत नामर गौरव हो उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलनी तरफ जाओ पठाओ जो सुसमाचार कार्यक्रम गत वर्ष ठारू आरंभ होइछि वार्षिक सभा प्रथम थर करी आम मातृमंडली आश्रयगढ़ मंडली रे अनुष्ठित करा जाइथिला पाली अनुजाय वर्तमान आम शताब्दी बाप्टिस्ट मंडली बड़पदारे जहाँ करा जिबार कार्यक्रम रही थिला विशेष विशेष धन्यवाद दौचु यही प्रतिकूल परिस्थिति मुहूर्त परिवेश मध्य आओ जाओ पठाओ विभागर कर्मकर्ता जो माने आसी आमानकु उत्साह प्रदान करि अछंती साहस धैर्य शक्ति सामर्थ्यर शांति स्वांतना वाक्य शुणाई अछंती एवं यही सभाटी निरूपित समय अनुष्ठित होगा पाए जहाँ स्थिरीकृत करा जाइछि सेथिरे आमे बैठक रे जेते समस्त उपस्थित थिलु सहमति जणाई अछु। वर्तमान परवर्ती आम मंडलीर समूह बैठक जो समस्त सम्मिलनी पुणी सदस्य सदस्या जेते समस्त मंडलीर अंतर्भुक्त सेमानंक गहन रे एही वाक्यर एही विषयर आमे चिंता आलोचना करी आओ सठिक विषय जना करिवो। धन्यवाद। प्रिय दर्शक बंधु मैंने शुणा पारे बर्तमान प्रथम डिकन महाशय कहले आम निश्चित भाव में बर्तमान आम प्रतिज्ञा नापी जा बर्तमान अच्छा आमर विशाल आज्ञा स्वागत कर कौन कह आज आज आलोचना विषय कौन प्रभुंर गौरव हो आ प्रभु अनुग्रह कले आम को जहाँकि उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन जाओ कि पठाओ सुसमाचार कार्य करने प्राय 6 वर्ष है आम सुजोग दे अच्छा कि प्रभु अनुग्रह द्वारा आमर यूबीसीए कार्यकारी मान द्वारा पुणी समस्त मंडली शाखा मंडली सभ्य सभ्या मान द्वारा एक सभा करने आम सुंदर सुजोग मिली अच्छी गत वर्ष मातृमंडली आश्रयगढ़ मंडली अनुष्ठित होता पुणी बर्तमान यही वर्ष आम शताब्दी मंडली जहाँकि बड़पदा मंडली आम अनुष्ठित करने इच्छा करी आज मीटिंग रे बैठक पास करियछु। प्रभुंकर गौरव हो परवर्ती समय प्रभुंकर इच्छा अनुसार कार्यक्रम करने आम चेष्टा करूँ। शेष प्रतिज्ञा नापी जा बर्तमान अच्छा कराड़ा अच्छा ए प्रयास सुविधा जारी आवश्यक अटे मन करुच्ची निश्चित भाव कौन प्री प्लानिंग रही आगामी दिन मान सर्वप्रथमे उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन प्रत्येक मंडली शाखा मंडलीर भाई भाई मानू दर्शक बंधु मानू आम शुभेच्छा आ स्वागत जनाऊँ जे उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन जाओ कि पठाओ सुषमाचार
ଆଉ ମିଶନ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଅ କିମ୍ବା ପଠାଅ ବିଭାଗ ସୁଷମାଚାର ସଭା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ଶତାବ୍ଦୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ସୁଷମାଚାର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳି ଅନୁସାରେ ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ପାଟିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ରହିଛି। ତଦନୁସାରେ ଆମେ ପତ୍ରାଳପ କରିଥିଲୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଛାୟା ରହିଛି, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆଶଙ୍କା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି। ଆମେ ବି ସଂଶୟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସଭା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା ଶୋଭନୀୟ ହେବ କି ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସୁଷମାଚାର ସଭା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲୁ। ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲୁ। ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଭାତୃପ୍ରେମରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ସାହସ ଅଛି। ଏକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏକମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବୁ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଦିନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆଉ এই ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ସକାଶେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯାହା 2-3 ଗୋଟି ମତ ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକଙ୍କର କିଛି ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଥିବ, ନିହାତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଗାଁ ଆଗରୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଦର୍ଶକ ଗଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଯାଅ କିମ୍ବା ପଠାଅର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଆମ ବଡ଼ପଦା ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପାଳିକ୍ରମେ ଆମ ବଡ଼ପଦା ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଚେତନାମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଉତ୍ସାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆମ ବଡ଼ପଦା ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସମତ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଉପାସନାରେ କେତେ ଦିନ ସଭା ହେବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ପରେ ଆଉ ଯାଅ କିମ୍ବା ପଠାଅର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅବଗତ କରାଯିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବଡ଼ପଦା ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ସଭାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଭା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, ସେଇ ତାରିଖ ସେଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, କେବେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।